Cities for Co-Housing is an URBACT innovation transfer network supporting cities across Europe to adapt Calico, an award-winning housing model from Brussels that delivers long-term, inclusive and affordable housing through community-led approaches. So we are working with innovative cities across Europe. Brussels, our lead partner, Fuenlabrada, Thessaloniki, Vila Nova de Gaia, Nikšić and Naples, all coming together to expand the supply of affordable housing through community land trust model. Je suis Rebecca Bosch de Bruxelles Logement et nous sommes lead partner du projet Cities for Co-Housing. Calico est un projet de logement collaboratif de 34 unités situées à Bruxelles. Il propose du logement abordable pour des publics plus vulnérables dans le cadre d'un community land trust où la propriété du terrain est dissociée de celle du bâti afin de lutter contre la spéculation. Le nom Calico signifie Care and Living in Community. L'objectif est de combiner logement et vivre ensemble afin de faciliter des formes d'entraide entre les habitants et de permettre un accompagnement tout au long du cycle de vie. Les habitants choisissent de partager des espaces communs, de prendre soin les uns des autres et de créer du lien entre eux, tout en renforçant leur ancrage dans le quartier. Le projet se distingue par les différentes formes d'occupation entre logements en propriété, en location, en coopérative et en Housing First. Cette diversité rend le projet plus accessible et contribue à un réel mélange de profils. Είμαι η Μαρία Καραγιάννη και δουλεύω στο Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης της Αναπτυξιακής Μίζωνος Αστικής Θεσσαλονίκης. Eu sou a Carla, sou arquiteta, trabalho na Empresa Municipal de Urbanismo Gaia Urb, em Vila Nova de Gaia, e sou responsável por acompanhar o projeto Cities for Co-Housing na cidade. Yo soy Alba y trabajo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada como técnico del proyecto. My name is Nikola Perovic. I am a university professor and I am an external consultant for local community Stara Varoš from Nikšić, Montenegro, on Cities for Co-Housing project. Mi chiamo Yvonne De Notaris, sono un architetto e dirigente al Comune di Napoli in un ufficio tutto costituito da giovani professionisti, istituito nel 2023. Com o Cities for Co-Housing estamos a adaptar e a testar um modelo de habitat colaborativo em Vila Nova de Gaia. Estamos com isto a tentar encontrar uma resposta para criar comunidades mais inclusivas, mais resilientes, mais participativas e mais solidárias na habitação pública na cidade. Laboratorio attivo di politiche per l'abitare. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πολύ ακριβό κόστος κατοικίας και σχεδόν καθόλου απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Σε αυτό το θεσμικό και χρηματοδοτικό κενό προσπαθούμε να χτίσουμε τα απαραίτητα εργαλεία διακυβέρνησης, αλλά και όχι μόνο, και διαχείρισης πόρων, για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη τόσο της κοινωνικής κατοικίας, όσο και άλλων συνεργατικών μοντέλων που θα ενσωματωθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Κατοικίας. Pošto je naša mjesna zajednica sastavljena od niza zgrada koje su prilično stare, izgrađene u doba socijalističke Jugoslavije, one imaju veće probleme sa energetskom efikasnošću i mi želimo da unaprijedimo energetsku efikasnost, a također da stvorimo određena sredstva koja će poboljšati kvalitet života stanara mjesne zajednice Stara Varoš. O Cities for Co-Housing deu-nos modelo testado e método para adaptação localmente de projeto. E com isto trouxe-nos também muita aprendizagem entre cidades, que foi fundamental para nós conseguirmos adaptar este projeto, estas metodologias e toda a solução no nosso contexto local. A través de compartir las buenas experiencias de las diferentes ciudades y en específico de Calico para aprender y adaptar nuestro modelo. A habitação deve ser pensada de forma estruturada e abrangente e não unicamente como edifícios. O que é que o Calico nos trouxe? Trouxe-nos governação,
trouxe-nos métodos participativos, trouxe-nos espaços partilhados, trouxe-nos uma série de conhecimento adicional, está presente sempre no nosso processo de criação de habitação. E também trouxe-nos a ressalva, acima de tudo, ou o alerta de que todos estes pontos são necessários estar presentes desde o início de qualquer processo. Portanto, eu vou reforçar uma vez mais, trouxe-nos acima de tudo este grande insight que é habitação não é só criar edifícios, é criar muito mais para além disto. El principal aprendizaje que hemos tomado es empezar a trabajar con la comunidad antes de que se muden a sus nuevos hogares. La lezione più importante che abbiamo appreso dall'esperienza di Calico è proprio quella di immaginare un edificio che non assolve semplicemente alla funzione di contenitore di alloggi per le famiglie, ma che possa rappresentare un'opportunità e un luogo dove queste famiglie insieme cooperano e collaborano per la gestione condivisa, dalle gestioni più pratiche, più minime come la piccola manutenzione, le pulizie, a situazioni gestionali più complesse come la condivisione di spazi comuni, come la gestione di servizi e di utili attrezzature a vantaggio sia dei condomini sia dei quartieri, del quartiere nel quale sono. E quindi questa è stata per noi l'esperienza più significativa e abbiamo cercato quindi di replicare questo modello a Napoli. So over the last 2 years, Cities for Co-Housing Network has worked intensively to translate Calico model, specifically its innovative governance and social model, its financial and legal framework into practical solution across Europe. And what stands out is that cities have now moved from testing ideas into designing implementation-ready investment plans. Μέσα από την δουλειά μας στο πλαίσιο του δικτύου αναπτύξαμε ένα πολύ αξιόλογο και ενεργό δίκτυο με την τοπική μας ομάδα, στην οποία συμμετέχουν τόσο επίσημοι φορείς όσο και πρωτοβουλίες κατοίκων για την προώθηση της συνεργατικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης, αλλά όχι μόνο. Έχουμε αναπτύξει πιλωτικές δράσεις που σκοπό έχουν να υλοποιήσουν πτυχές του προγράμματος και του επενδυτικού μας πλάνου, όπως επίσης και το ίδιο το επενδυτικό πλάνο που είναι αρκετά φιλόδοξο. Il maggiore risultato che abbiamo ottenuto da questa esperienza della rete Cities for Co-Housing è stato proprio quello di poter replicare a scala comunale l'esperienza sviluppata a Bruxelles. Lo abbiamo fatto scegliendo un edificio del patrimonio pubblico che stiamo ristrutturando e nel quale abbiamo intenzione di attivare un condominio solidale partendo dall'esperienza di Calico, partendo anche da quelli che abbiamo letto come alcuni elementi da migliorare di quell'esperienza e cercando di mettere in piedi una struttura che possa essere effettivamente un condominio solidale. Nuestros siguientes pasos es movernos de planear a la implementación. Sljedeći koraci su vezani za traženje donatora i potencijalnih investitora u solarne panele. Το επόμενο βήμα νομίζω είναι να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο κτίριο και να προχωρήσουμε με τη συνεργασία μας με δημοτικούς και εθνικούς φορείς, αλλά και με την πολύ ενεργή τοπική μας ομάδα για την υλοποίηση του πρώτου συνεργατικού εγχειρήματος κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Dans le cadre du projet européen Cities for Co-Housing, Calico a servi d'exemple concret et inspirant. Nous sommes particulièrement fiers de constater que cette expérience a contribué à inspirer d'autres villes et à soutenir le développement de nouveaux projets d'habitat collaboratif en Europe. So the message is clear. The real change happens when European cities come together, exchange, collaborate, and act. And today, at the moment, the European Affordable Housing Plan sets the direction. Cities for Co-Housing shows how innovation can be turned into scalable, investable actions, and ultimately into tangible and credible solutions to address European housing crisis. Τολμηρό. Juntos, or if you want, together. Una palabra que resume este proceso es transformador. Connecting. Crescita.